ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କିର୍ମିରା ବ୍ଲକ ବନ୍ଧଲି ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବନ୍ଧଲି ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ସଂଘ ସଭାପତି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାମୁଲର ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗୁହାଳର ଯତ୍ନ ନେବା, ଦାନା ଦେବା, ଔଷଧ ସହ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଅମଳ କରିବା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଘର 271 ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ 13 ବର୍ଷର ଲାଭାଂଶ 5,63,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀ ପଟେଲ, କିର୍ମିରା ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ସଭାପତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ, ସଂଘ ସମ୍ପାଦିକା ରଜନୀ ପାଣ୍ଡେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପୂଜାରୀ, ପାଣ୍ଡୁଲାଲ ପାଣ୍ଡେ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ ସମୀର ନାୟକଙ୍କୁ ସଂଘକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିର୍ମିରା ଓ ମାଲିଡି ଦୁଗ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶକ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗନ୍ଧା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜୁ ପାଣ୍ଡେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। तो आम आशा करमा कि वर्षे के वर्षे थरे थरे हवा कथा बोले ये जे भल चली आम सोसाइटी तो सेटा जदि समाधान हो जावा कि भितर किसी डाउट ही नहीं रहे बोले आके आके बढ़े। हाँ तो विपद कथा कहवा लगी आम सुजोग देमा जेनतिर कि अन्य माने इंप्रेस्ड होगी सेंता हवा लगी चाहे 6टा जिला देखी आम पश्चिमा ओडिशा प्राय 10टा जिला जेन वेस्टर्न ओडिशा रे जाउची से 6टा जिला 5-6 हजार गोरस खाना बहुत बेसी हो गला नहीं काहे लगे ना हबार होउची सेतकी से माने दुइथर होतवा बरगड एरिया रे दुइथर है इनो थरे होतवा मते लागुची थरे हमर रेस्ट टाइम रे अपन काना करथबे बहुत लोग किछि नै करथबे बेसी लागिची कि नै अपन नै विधा करथिले आ लोक मन कोइकर कथा बुझुथिबे गाई गरु जेंदा हमर दुग्धमती बिलासिनी पटेल 2 संध्या रानी पटेल श्रीमती 14,900 तापरे प्रतिभा माने घर समस्ते तांकर नहीं बोर्ड के 40